Hello guys, ito yung master namin guys sa pagbibind ng pipe guys. Ito guys, all the way from Kapampangan Saan yung ano niya? Gitna. Ayan guys, ito yung pinakalupit namin na technician. Yan. Gitna to, Lord? Yan. Ano yan? Yan, 90 degree guys. Ayan. Only 90 degrees. Oh, puta pa. Oh, loads. Report lang pala, magana lang. Maganda lang, wag mo niyupuin. Ayan. Ayan sa guys, magaling talaga yan guys namin na pipe fitter. Oh, tingnan mo to, level bar. Sige, yan. Sige pa. Gigit na yan, sige pa. Yan. Up. Yan. Galing pa. Galing oh. Ayun. Tama na yan. Oh. Okay na yan. Ang galing. May kundi pa kung gusto mo. Ang galing. Ayan. Wow. See? Sige, putol. Tama yan. Malakas ah guys, malakas. Tapos ito, ay sorry. Pagwalan mo muna to. Koplingan doon natin, mapataas yan doon eh. Kasi hindi mapapasok yan doon, marami sa gapan. Okay. Dalawang kupling. Nakalugtong na yan, Pak. Utol. Galing mo, Lods.